Magbutang ka og olive oil. Olive. Pure ba yan siya? Virgin olive oil na siya. Ahos. Then, kamatis. Gisa. Napilan ko na to og chicken fillet. Manok, nga na po og kamatis. Nya, gibutangan og sugar, asin o kanang mao ra di ay. Yun, aga kong ipabukal nga pasta. Wala, mabusog na tani. Mantinera tag pasta. Bitaw diri po hilig jud kay mga pasta, mga tao murag moy madali-dali nilang kaon. Nya magkuan na lang ka, una na lang ka kung saan na po imong style sa pagluto sa pasta. Ana ra, jud kinahanglan nga na specific nga mao jud na imong ingredients o kung say available nga available nga naa mura pamangitaan mo paagi ana ra good mabusog na tani tulakan og tubig nga bugnaw aw bites eh di ba chicken then kamatis tangag asin bites ng bitok o lami ka unya butangan na to gamay og spinach tang na to sa tong pasta sosyala na gamay diba sosyalan gamay kay na green diba nanana lang na dry discard ras ginabuhi ba para mabusog diba chicken fillet din niya akong gibutang chicken unya butang nga itong gamay cheese inamatik din nga cheese na hindi mo masunod ang bago diba cheesy my beautiful pasta ala Esther. Ang kamatis yung magdag sauce pasta ala Esther diba may kaayo do o pasta do ang manok sakto kayo nga pagkatuto sa manok dry al dente sad ang pagboiled sa kwan pasta al dente. Okay, bye. Thank you for watching.